Dios les bendiga, pueblo amado. God bless you, brothers. Dios bendiga más. God bless you guys more. Mi hija va a estar ayudándonos a traducir, I will be helping you with the translation, ya que todavía, pues, necesitamos trabajar en el inglés. Amén. since we have some work to do with our English. Primeramente doy gracias a Dios por este momento que Él ha permitido. First off, I give thanks to God for this moment that He has permitted. Y luego al pastor que hoy nos ha abierto la puerta de esta casa And del then Señor thanks to the pastor for opening up the doors to this church, para poder compartir un testimonio hermoso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. just to be able to share a testimony of what God has done in our lives. Deseamos que sea de bendición a sus vidas también, We hope it's a blessing to your life too. ya que cada día Dios quiere que tengamos un cierto nivel de fe. Amén. Since every day God wants us to have a certain level of faith. Porque dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. The word of God Amén. says that without faith it is impossible to please God. También quiero darle gracias a los hermanos Vanessa y a su hijo que fueron el medio para que nosotros pudiéramos estar aquí. Gloria al Señor. Thanks to our sister Vanessa and her son that they were the reason why we were able to come here. Me presento, mi nombre es Ingrid Vargas, To present myself, my name is Ingrid Vargas. somos de Honduras. I'm from Honduras. Mi esposo y mis 4 amados hijos. My husband and my 4 kids. Nos congregamos en la iglesia El Camino. We congregate in church El Camino. Tenemos pastores y estamos con su permiso de ellos. We have pastors and we are here with their permission. Jorge Membreño y Marlene son nuestros pastores. Our pastors Jorge and Marlene. Pero bueno, no venimos a hablar de nosotros, solamente queremos darnos a conocer un poco. We are not here to talk about ourselves. I just wanted to get you guys to know me a little better. Lo que venimos es a compartir las maravillas de nuestro Padre. Amén. Here to share the wonders of our God. Para que nos entiendan un poco, sumida en una depresión muy fuerte en mi vida. So you understand a little better, I was drowning in depression. En un momento, sin pensarlo ni planearlo, 2016, yo decido tomar mi familia, hablar con mi esposo y llegar a Canadá. In a moment of no thoughts, in 2016, I decided to talk to my husband and make a trip to Canada. Estaba pasando una depresión muy fuerte en mi vida. I was going through a great depression in my life. No sabía ni por qué yo venía para Canadá, de Estados Unidos a Canadá, vivíamos en Estados Unidos. I had no idea why we were moving from the U.S. down to Canada. Pero no estaba en mi plan llegar a Canadá, pero sí estaba en el propósito de It Dios. wasn't in my plans to get here, but it was in the plan of God. No conocíamos del Señor. We did not know of God. En 2017, la misericordia de Dios nos alcanza a mi esposo y a mí al mismo día. In 2017, the grace of God touched both me and my husband on the same day. Ahí empezó algo muy bonito porque Dios empezó a tratar con mi corazón. And something beautiful happened that day because God started working in my heart. Vino la paz a mi vida, sanidad en la depresión y todo empezó muy bonito. Peace came and healing came into my life and everything was wonderful. Para no extenderme tanto, To not make this long, ahí a poco tiempo de que el Señor me alcance empiezo a tener aquellas lindas experiencias espirituales con el Señor. a little while after God reached my life, I started having wonderful experiences with Him. Empiezo a escuchar la voz del Señor. I started hearing His voice. Y en alguna de aquellas veces yo escucho la palabra que me dice, te quiero como a trigo. And in one of those times, I hear His voice where He said He wanted me like wheat. Pasaron 3 veces la misma palabra, te quiero como a trigo. And He gave me the same word 3 times. Ahí entendí, fui a la palabra del Señor y me encontré ahí en la palabra del Señor en Lucas 22, que Dios le hablaba a Pedro y le decía, Satanás os ha pedido para zarandearlo. And at that point, I went to the word in Luke 22 where He was speaking to Peter, telling him how the devil wanted to shake us up. Pero yo ya oré para que ustedes puedan resistir. But I have already prayed so you guys are able to resist.
En ese momento dije, Señor, si tú me estás hablando, me estás alertando de algo que viene a mi vida. And at that moment, I said, God, if you're speaking to me, it's because you're alerting me of something that's going to happen in my life. Si usted oró por Pedro, le pido por favor que ore por mí también. Pray for Peter. I also ask that you pray for me. 2021, por ahí por octubre, yo me sentí tan mal de salud. In October of 2021, I felt really bad of health. Decido ir al médico y el médico descubre que estoy embarazada, el cual no estaba en nuestros planes. I decided to go to the doctor, and that's when I find out that I was pregnant, which I was not planning, Pero sí en los planes del Señor. but it was God's plan. Ahí comienza un proceso, There starts a process, uno de los procesos más duros de nuestras vidas como familia. and maybe one of the hardest process in our life as a family. Me mandaron con el obstetra al hospital, They sent me with the doctor to the hospital ya que encuentran que no tengo líquido amniótico en mi embarazo, en el bebé. since they found out that I had no amniotic fluid within me for the baby. Para los que no saben qué es un líquido amniótico, yo creo que hay mamás que me van a entender, pero los que no saben, el líquido amniótico es el que sirve para formar el feto en el vientre de mamá. I'm pretty sure the mothers will understand, but for those who don't understand, the amniotic liquid is what helps form the fetus in the womb. Forma lo que son cerebro, pulmones y todo lo que forma un bebé. It forms the lungs, brain, everything that a baby has, Pero yo no lo tenía. but I didn't have that. El médico, cuando ya me encuentro en el hospital, que me mandan con ese obstetra y me dice, aquí hay un problema muy grande. I didn't know that until they sent me to the hospital and they checked me up and they said, Aquí solo podemos ver una pelotita de carne en tu vientre, pero tiene corazón. all we see inside of your womb is a ball of flesh with a heart. Y de aquí no puedes salir porque solo tienes dos opciones. And you cannot leave this place. You only have two options. Es terminar el embarazo ahorita ya You end your pregnancy right now, o dejar que el bebé muera en tu vientre, pero corre peligro tu vida, que agarres una infección y mueras completamente. or you let the baby die on its own in your womb, but you risk the fact of an infection. Sin entender dije, Dios mío, ayúdame. Without understanding, I said, God, help me. Y ahí vuelvo a escuchar su voz que me dice, no me cuestiones. And I hear Avanza. his voice where he says, do not question me, just keep going. Yo solo le volví a decir, Señor, no entiendo, And all I said was, God, I don't understand, pero tómame fuertemente de tu mano. but just hold my hand. Pasa el tiempo y me toca el tratamiento, me pasan al hospital de la mujer que se encuentra en Vancouver, ¿verdad? Que lo conocen, creo, bastante. The time goes by and they transfer me to a women's hospital in Vancouver. Ahí empiezo a estarme presentando al hospital cada 2 semanas. And I started having appointments every 2 weeks in that hospital. Cada 2 semanas yo tenía que estar mirando al médico y hacerme un ultrasonido. Every 2 weeks I have to see a doctor and have an ultrasound. Me asignan un grupo de médicos, They gave me a group of medics, el cual empezó la dura batalla en mi mente. and that's where the battle started in my mind. Empezó a menguar mi fe, no lo niego. Started lacking, I'm not going to lie. Empezó el estrés. I started having stress. No estaba entendiendo qué estaba I pasando, wasn't understanding what was happening, pero sí entendía but I did understand que había un Dios que me estaba sosteniendo fuertemente. that there was a God that was holding me tightly. Los médicos, cada 2 semanas, me decían, saliendo por esa puerta, ese bebé se muere. And every 2 weeks that I go for my appointments, before leaving, all the doctors would say, as soon as you set foot out that door, your baby will die. Todo ese tiempo fue declarar muerte y muerte y muerte. That whole time it was just death, death, and death. Yo declaraba vida en aquel bebé And I would declare life in that baby. y le seguía creyendo a Dios And I kept believing que si Él lo había permitido en mi vida era porque tenía un propósito. that if he had permitted this in my life, he had a purpose. No era fácil para mí porque tenía que deleitarme todo aquello encerrada en mi carro, It wasn't easy for me since I had to take that in up in my car, descansar en Dios, rest in God, regresar a casa go home, y dar parte
de la información que el médico me había dicho. and give part of the information that the doctor had told me. No quería preocuparlos. I didn't want to worry them. Me tocaba procesarlo entre Dios y yo. The process was between me and God. El tiempo fue pasando. The time kept going. Cuando cumplo alrededor de 7 meses, When I turned around 6 months, el doctor me dice, no se va a dar porque sus uretras están cerradas. the doctor says it's not going to happen because his uterus was closed. El estómago del bebé se encontraba bien lleno de líquido, pero no salía porque su uretra estaba cerrada. The baby's stomach was full of liquid, but it could not exit his body because his uterus was closed. El médico dijo, se va a reventar dentro de ti y vas a morir junto con el bebé. The doctor said that he was going to burst inside of me and I was going to die with him. Le dije, Señor, que sea tu voluntad, no la mía. And I just said, God, have it be your will, not mine. En ese momento recuerdo que los domingos nosotros íbamos a congregarnos a la iglesia. Remember that at that time, every Sunday, we would go to church. Y ese día en el altar el Señor me dice, yo quiero que tú me adores y me digas gracias. And that day, I was praising God, and up on the altar, he said, I want you to praise me and give me thanks. Empecé a adorar y le dije, gracias, Cristo. I started praising and I said, thank you, Christ. Cuando yo estaba adorando, yo siento que algo truena en mi estómago. And while I was praising, I felt something pop in my stomach. La uretra del bebé había abierto. During that time, the baby, Se había vaciado su estómago. his stomach was emptied out. Ya no estaba en peligro. He was no longer in risk. Regreso al hospital, encuentran con esto nuevo They find this out y me dicen, algo pasó. and they say something. No sabemos qué es, We don't know what happened, pero salió todo el líquido. but all his fluid is out. Por lo tanto, no estás corriendo mucho peligro. You are not risking as Yo dije, gracias, Señor. and all I said was thank you. Nuevamente se cierra la uretra, His uterus closed. el bebé se vuelve a llenar de líquido. His belly fills up again. Me dijeron, está otra vez a punto de reventarse. And they tell me once again he's about to Llego a burst. 8 meses de embarazo, I get to 8 months of pregnancy el bebé se viene. and the baby comes. Me dijeron, abrázalo, They said hug him. nació con vida, gracias a Dios. He was born with life thanks to God. Abrázalo porque quedan 2 horas de vida nada They más. said hug him because he only has 2 hours left. Bésalo, Give him a dile que lo amas, tell him you love him porque probablemente no lo vuelves a ver. because you might not see him ever again. A mi esposo ya él lo transportaron a Children's Hospital y a mí me dejaron en Royal Columbia. They transferred my husband and the baby to Children's Hospital and they left me at Royal Columbian Hospital. Lo único que le dije a mi esposo es cuídame lo que yo llego pronto para allá. All I told my husband was watch him for me, I'm gonna be there. Me dio diabetes bien fuerte en el embarazo I had strong diabetes during my y no me pregnancy querían soltar and they didn't want to let me go de Royal Columbia. from the hospital. Les dije yo estoy bien, me hacía como la fuerte que yo estaba bien porque yo quería estar al lado de mi hijo, estar segura de que él estaba bien. I would tell them that I was fine. I tried to make it seem like I was fine because I wanted to be beside my son to make sure he was No me okay. pregunte de dónde yo sacaba las fuerzas, pero yo sentía fuerzas y me sentía según yo bien. Don't ask me where I had strength because I don't know where I had it from. I just felt like I Me was sentí strong. como aquella viuda que decía, hazme justicia, hazme justicia. Yo les decía, me siento bien, suéltenme, me siento bien. I asked for justice and I just kept saying, I'm okay, I'm okay. Me dijeron, ok, va para el hospital de la mujer, allá se va a estar unos días, pero me fui a meter a donde estaba el niño, lo que era en cuidados intensivos. They said, okay, we'll transfer you to Women's Hospital. You'll be there for a couple days and you'll be transferred afterwards. But as soon as I got there, I went to intensive care where my son was at. En ese momento que yo llego, me dan el diagnóstico, llego sedienta, le digo, quiero el diagnóstico, ¿qué está pasando con mi hijo? Yo quiero entrar ahí, déjenme estar aquí. The moment I get there, I ask, what's the diagnosis? Like, I want to know what's happening. Let me be with him. Me dijeron, no puede estar aquí, no hay cama para usted, no hay nada. Le dije, no necesito una cama, déjame estar aquí en una esquinita, parada, sentada, no me importa dónde. Y me mantuve en un sillón sentada por todo ese tiempo. You can't be in here. There's no bed for you. And she said, I don't care. I don't need a bed. I don't need anything. Just let me sit or stand in a corner. And they gave me a sofa to sit on. Me dejaron estar ahí y el doctor, el primer diagnóstico que me da es que el bebé, gracias a Dios, que nació a los 8 meses. They let me be there. And the first diagnosis the doctor gave me that thanks to God, since he was born at 8 months, Porque los médicos detectan que va un aire de los pulmones hacia una arteria del corazón. Si ese aire llega a la arteria, él hubiese tenido problemas en el corazón y no soporta. the doctors had seen that there was a little bit of air going from his lungs near
in his heart, but thank God it did not reach his artery yet because it would have been worse. Lo entubaron y el primer día que él nació fue el primer milagro que Dios hizo. They Drenó el aire. put tubes in him, and the first day he was born, that was the first miracle God did, where he drained the air from there. Aquel bebé nació con un hoyo en el corazón y con una arteria extra en su corazón que estaba en alerta y probablemente no vivía, decían los médicos. The baby was born with a hole in his heart and an extra artery from his heart, and according to the doctors, he was not going to be able to survive. Empezó un proceso muy fuerte porque en ese momento el bebé empieza a tener muchas infecciones, ya que aquel riñón el cuerpo había tenido líquido, aquellos riñones estaban ahogados en líquido y habían agarrado una fuerte bacteria. That is where the process starts, since his kidneys were filled with all the liquid he had during the pregnancy, and it was just creating infections and everything. Me dijeron probablemente no dura They told por me mucho tiempo. he probably won't last a long time, Yo dije, sigo creyéndole a Dios. and all I said was I still believe God. Y llegó un momento que me lo dieron para que yo me lo llevara a casa. Me dijeron, llévatelo porque no hay medicamento para la bacteria que él tiene. Se va a morir. There came a point where they told me to take him and go home with him because there was no medication that could heal or get rid of the bacteria he had. La bacteria se resistía a 27 antibióticos más fuertes que existen. The bacteria would resist the 27 most potent or strong antibiotics that they had. Canadá no contaba con el medicamento para poderlo tratar. And Canada did not have the medication that he needed to treat. Me dijeron, te vas para la casa y nos llamas ya cuando muera o te quedas en el hospital para que muera aquí, pero no podemos hacer nada. You can either go home, call us when he dies, or you stay in the hospital when he dies, but there's nothing to do. Dije, Señor, ¿qué hago? And I said, God, what do I do? Escuché la voz de Dios que me dijo, vete para casa. And I heard the voice of God that said, go home. Le dije a la doctora, desconéctame lo que me voy. Me dijo, no, es muy pronto para ti. I told the nurse, disconnect him, I'm leaving, and she said, no, it's too early for that. Espera 2 o 3 días y procésalo, porque creo que estás en shock. She said, take 2 or 3 days, process it, because I think you're in shock. Le dije, no, yo estoy segura, dámelo. And I said, no, I Se me can't, negaban. give me him, and they would refuse. Le dije, ok, me lo llevo conectado, no te preocupes. And I said, okay, I'll take him connected. Pero voy para casa. Yo estaba segura de quién me había hablado. But I was sure of who spoke to me, and I was sure I was going home. No le avisé a mi familia, llegué. No sé, imagínense, tenía un estrés tremendo, me entró algo fuerte, pero habían sentimientos encontrados. Yo había escuchado aquella voz que me dijo, vete a casa. I didn't tell my family. I was full of stress. I had mixed emotions, but I knew that I heard go home. Cuando me se acuerda, mi familia me ve en el carro estacionada afuera y me dijo, ¿todo bien? Todo bien. Next thing you know, my family sees me outside parked in the car. They asked everything's okay, and I said everything's fine. Mis hijas con nervios decían, mamá, el bebé está bien, todo bien. Mi esposo, todo bien, no se preocupen. Déjenme entrar al cuarto que yo voy para el cuarto y quiero estar a sola con mi bebé y con Dios. My daughters were nervous, asked, Mom, is everything okay with him? I said everything's fine. My husband asked, everything okay? I said everything's fine. I said, just let me go to my room. I need to be with God. Ahí me metí a clamarle al Señor y le dije, Señor, ¿qué hago? ¿Qué vas a hacer con el bebé? Herencia tuya son los hijos, Padre, y tú me vas a dar una herencia y tú me lo vas a quitar. Padre, ten misericordia de mí. I went up to God and I asked, what do you want me to do? You told me that children are your heritage. What do you want me to do with him? Empecé a clamar al Señor y el Señor me hizo otro milagro con aquel bebé ese día. I was crying to God, and God made another miracle that day. Me dijo el Señor, sí, tiene bacteria y se llama Klebsiella y hay una opción, vete para el hospital. He told me, this is the bacteria, and there's only one option, and he said, go to the hospital. Yo le dije, ¿tú me respaldas, Señor? Me dijo, sí. And I asked God, are you with me? He said, yes. El bebé expulsó por su parte íntima un líquido, el cual era la evidencia para que los médicos se dieran cuenta que algo estaba entre el riñón y toda lo que es la arteria que lleva pipí de riñón afuera. The baby expelled a liquid which was used for evidence for the doctors to show what it was, and it was hidden between his kidneys and an area of del riñón hacia afuera. so from his kidney going outwards.
Me ingresan al hospital y ahí me planean que lo que van a hacer es retirarle los riñones a aquel bebé. I go to the hospital, they sign me in, and the only thing they said or suggested was to remove his kidneys. Tenía 6 meses. He was 6 months. Los médicos los cirujanos lo retiraron por 3 veces de lo que era el quirófano de cirugía porque era demasiado chiquito y podían tocar otra arteria y lo perdíamos. The surgeons had him removed like 3 times from the surgery because he was too little and they were afraid to damage anything else in his body. Después de 2 semanas de estar en el hospital me dijeron, hemos tomado la decisión que los vamos a arriesgar. After being in the hospital for 2 weeks, they came and said, we have made the decision, we're going to risk it. Despídete de él porque tal vez no lo vuelvas a ver nunca más. Say goodbye because you might not be able to see him ever again. Para este tiempo ya habían dado un diagnóstico donde el corazón no agarraba músculo, sino que era como una esponjita. This time they had given me another diagnosis that his heart was more like a sponge rather than tissue and muscle. Tenía otra bacteria en el estómago. He had another bacteria in his stomach. Habían diagnosticado 2 síndromes en su estómago, He had 2 syndromes in his stomach. el cual para el diagnóstico médico era que no iba a poder nunca caminar, To which the doctor said he was never going to be able to walk. problemas en su mente, He was going to have brain problemas en su problems, habla, problems in his speech, para entender his understanding, y probablemente and probably no iba a hablar tampoco, he wasn't going to be able to talk. no caminaría. He wasn't going to walk. Entonces los médicos decían, nos vamos a arriesgar total, está más para allá que para acá. So the doctor said we're going to risk it anyways. He's not going to get any better. Me turbé tanto ese día y le dije, Dios mío, hoy sí no puedo. I felt wrong that day. I said, God, I can't. Sentí mi corazón derretido completamente de dolor My heart felt melted, felt in pain, y se lo entregué al Señor. and I just gave him to God. Voy a creer en una palabra, le dije. I said, I'm going to believe in a word. En 2020 tú me hablaste y me dijiste que yo testificaría In 2020, you spoke to me and you said that I would testify de algo muy importante que tú harías en mi vida. Y si es esto, of something very important that you would do in my life, and if this is what it is, usted me va a regresar a mi bebé vivo y si no, gracias por el tiempo que me lo dio. Se lo entrego. then you will return my baby alive, and if not, then I appreciate the time that you gave me with him. Entró a cirugía. He went into surgery. Gracias a Dios que la cirugía fue respaldada por Dios. Salió bien aquel bebé de aquella cirugía. Thank the Lord, God was there. The baby was fine after surgery. Retiraron los 2 riñones They removed both of his kidneys, y empezó un tratamiento de diálisis que le duró 3 años. and he started a dialysis treatment that lasted 3 years. Entre medio de aquel proceso de 3 años, And during those 3 years, se murió en mis brazos en una he ocasión. died in my arms at some point. Le dio un prederrame, He had a pre-attack. le dio un preparo cardíaco He had a pre-heart attack y una cantidad de diagnósticos contrarios, and a whole bunch of other diagnostics, el cual solo Dios me podía ayudar. to which only God could help me. Para ese tiempo, For that time, habían muchos doctores detrás de él. there was a lot of doctors with him. Mandaron a mi casa especialistas que le enseñaran cómo hablar. They sent to my house specialists that would teach him how to speak. Aquel bebé habló. The baby spoke. Le empezaron a chequear su mente. Aquel bebé podía retener todo en su mente. They checked his mind, and that baby was able to keep everything in his mind. Un día, después de 3 años, aquel bebé me dijo, ayúdame, quiero caminar. Day after 3 years, the baby said, help me, I want to walk. Yo lloraba porque lo miraba como arrastrado todo el tiempo y le decía, Señor, mi hijo no es un mendigo padre. I would cry all the time because I'd see him dragging on the floor, and I said, Lord, look at him. Dime qué hacer, dime cómo te agrado para que tú me hagas el milagro en mi hijo. Tell me what to do, tell me how to please you so you can do the miracle in my baby. Y un día me sorprende el Señor y el bebé sale caminando. One day the Lord surprises me and he just Cuando la ciencia dijo que no iba a caminar. when the science said he wasn't Habían 2 gonna síndromes en su estómago que no tenía músculo su estómago. walk. He had Por lo 2 tanto, syndromes in his stomach, to which led of him not having muscle. sus piernas de cintura para abajo, el bebé iba a ser como un trapito, sí, aguado. So they said Suelto. that from waist down he was gonna be like a cloth, just loose. Pero no se trata de lo que la ciencia diga. It is not about what science says.
Se trata de lo que Dios ya tiene escrito para nuestras vidas. It's about what God already has written for our lives. No se trata de lo que los médicos vengan y descubran. Ellos son médicos, para eso estudiaron. It's not what the doctors find and discover. They're doctors, that's what they study for. Se trata de la última palabra que Dios tiene en nuestras vidas. It's about the last word that God has in Ahí donde declaraban muerte, there where they declared death, yo siempre declaré vida. I always declared life. Allá cuando me dijeron que me tenía que deshacer de aquel bebé, There where they told me that I had to get rid of my baby, les dije que no podía, I said I couldn't porque yo no podía quitarle la vida a nadie. because I could not get rid of somebody's life. En el diagnóstico médico no iba a tener ojos, ni boca, ni nariz, ni manos, nada de extremidades. Era una pelota de carne inservible, decían los médicos. Doctors, he wasn't going to have eyes, ears, anything. He was just a useless ball of flesh. Ahí donde entró una bacteria, donde no habían medicamento, era necesario que no hubiera medicamento. There where he got the bacteria, where there was no medications, there was a reason for that. Porque este asunto no se trataba de hombres, se trataba del poder de Dios manifestado en la vida de aquel niño. This situation wasn't about men, it was about the power of God manifesting. Llegó un momento que aquel bebé se llenó tanto de fluido, It got to a moment where the baby was full of fluid. estaba a punto de explotar en mi vientre. It was about to burst in my womb. Quisieron poner un catéter en mi costado para poderle sacar aquel fluido. They wanted to put a catheter on my side to be able to drain the fluid. Los médicos se sorprenden porque una placenta normalmente está arriba o está abajo. And the doctors got surprised because usually the placenta is either on top or the bottom. Cuando me hacen todos los exámenes para prepararme, la placenta está abrazando al bebé, está en todo mi estómago. And when they do the Algo que no se test da. to see, the placenta is hugging, wrapping around the baby, something that never happens. Ahí entendí That's when I understood aún más even more que Dios tenía un propósito con aquel bebé y que el asunto era del Señor, no del that don God médico. had a purpose with the baby and that it was something between God and him, not men. Para mí fue duro como familia ver tu bebé que moría ahí It was hard en as tus a brazos family to see your baby dying in your arms y que el enemigo venga y te diga, se murió. and for the enemy to come and tell you he died. Pero sabías que había una palabra que Dios había dado But you knew there was a word that God had de vida of life. y costaba creerla porque nuestra fe no estaba grande. And it was hard to believe because our faith wasn't great. Aún no llegaba ni como el granito de mostaza tal It vez. wasn't even as big as the little grain of mustard. Pero ese proceso me ayudó But that process helped a creer en el poder de Dios. to believe in the power of God. No en lo que los médicos decían, Not in what the doctor said. sino que la palabra dice que nosotros tenemos un médico por excelencia. The word says that we have a doctor of excellence. Que cuando el médico dice no hay esperanza, But when the doctor says there's no hope, él viene y dice aquí hay una solución porque soy yo el que lo hago. he comes and says there's a solution. Bendito sea Dios. He does this. Para ese tiempo, mi hermano, hemos pasado dificultades como familia. Unos lo entendemos, otros no lo entendemos. We have gone through difficulties as families. Some of us understand, some of us don't. Me tocó pues, separarme de mi familia. El enemigo trató de agarrar ventaja. I had to separate myself from my family and the enemy tried to take advantage. Me tocó internarme con aquel bebé en el hospital porque hubieron veces que y fueron a ponerle medicamentos equivocados. I had to go to the hospital multiple times because there were occasions where they would give him the incorrect medication. Pero gracias a la misericordia de Dios que nunca lo permitió. But thank the Lord, he never permitted anything. En una ocasión le iban a poner unas inyecciones que no eran para él, eran para otro niño más grande que él. In an occasion, they were going to give him injections that weren't meant for him. They were for a kid much older than him. Y ahí el Señor tocaba a aquel niño y el niño empezaba a llorar. And the Lord Y no se dejaba. touched my son, and he would start crying, and he wouldn't let the injections go into him. Por 2 ocasiones se me intoxicó In 2 occasions, en la casa con medicamentos porque eran demasiados. intoxicated with medication. No porque no tenía fe, yo entendía que estaba pasando un proceso. And it wasn't because I didn't have faith, it was because I knew that I was going through a process. Pero ahí entendí aquella palabra que dice, y si bebieses cosa mortífera no morirás. And that's where I understood the word that said if you drink something poisonous, you wouldn't die. Hubo una equivocación en esas 2 ocasiones entre los médicos y de la farmacia. A misunderstanding those 2 times with the doctors and the pharmacy.
Y ahí la mano de Dios nuevamente se metió a pelear por aquel bebé. And once again, God's hand came in and fought for that Porque entendemos que Dios tiene el control de todo. because we understand God has control of everything. Y hemos venido viendo la mano del Todopoderoso manifestada en nosotros, And we've seen God's hand donde nunca me imaginé, no imaginaba ese Dios tan grande que nosotros tenemos, porque nunca nadie me había hablado de ese Dios maravilloso. I never imagined how great God would have been because nobody had ever spoken to me about him. Aún en aquellos procesos sin entenderlo, seguimos avanzando y avanzando, tomados de la mano del Señor. Even in those processes, we just kept going forward with God. 3 años sin dormir, pegados a una cuna, tener que ver a aquel bebé cómo sufría por medio de una diálisis. 3 years of no sleep beside a baby in his crib, watching him not being able to. En un adulto es bien difícil una diálisis, en un bebé es más peor todavía. Adult dialysis is hard, and in a baby it's even harder. Un proceso que no se lo deseo a nadie. It's something that I don't wish upon him. Y el que lo vive le clamo al Señor para que lo siga fortaleciendo. And whoever does live it, I cling to God that He gives you strength. Donde los médicos muchas de las veces diagnosticaron lo contrario, hoy se preguntan y me dicen qué es lo que pasó. Where the doctors would say the whole opposite, now they question me and say what happened. Dimos un diagnóstico y resulta que es erróneo. We told you something and turns out it didn't happen. Dije, porque sirvo a un Dios todopoderoso. It's because I serve an almighty God. Aún aquel equipo de médicos ha tenido que conocer al Dios que nosotros And servimos. that group of doctors has met the God that we Y le doy toda la gloria al Señor, And I give all the glory to God. porque en estos 3 años de proceso, antes me decían cruzadedos, hoy me dicen, pídele a tu Dios. In this 3 years of process, before they say cross your fingers, now they say pray to your God. Y donde ellos decían muerte, hoy dicen, no murió, ¿qué pasó? And where they would wish death, they say Ahí está el milagro que el Señor hizo, ¿ven papi? And there's the Ahí está aquel bebé que no iba a caminar, aquel bebé que no iba a vivir, aquel bebé que vivió por 3 años sin riñones, bendito sea el Señor. En marzo de este año, Dios hizo el milagro. El bebé tiene riñones ahora, Now he has kidneys, camina, he walks, tiene ojos, he has eyes, tiene he boca, has a mouth, sus manos, he has hands, habla he bien, speaks, adora a Dios, he praises God, ora a Dios todas las noches he prays to God y every le day. damos toda la gloria al Señor. And we give all Porque ahí donde no había to God, esperanza, because there where there's no hope, ahí Dios se glorificó. God glorified himself. Ese es el Dios que nosotros servimos, That is the God we el serve, Todopoderoso, the Almighty, el que lo imposible lo hace the posible. one who makes the impossible possible. Y aún en las peores pruebas que nosotros nos encontremos, And even in the worst moments we find Él dijo que ourselves, nunca nos he dejaría said he was never y nunca gonna nos leave us, desampararía. and he was never gonna get away Un with proceso no es para muerte, it. A process is not for sino sin, para Dios glorificarse. rather it's for God to glorify En medio de estos himself. procesos, And between these processes, aprendemos a conocer a Dios, we learn how to know God. aprendemos a amar a Dios, We know how to love God. aprendemos a ser pacientes, We learn how to be patient. aprendemos a sentir el dolor del hermano, We learn how to feel the pain of the other. aprendemos a dolernos del prójimo We learn how to feel for the other. y aprendemos a ser humildes, And we learn how to be humble. a ser dependientes de Él. How to depend on Him. Por eso es que Dios permite que pasemos estos procesos. That's why God permits us to go through this. Nunca vamos a salir igual de un proceso. We are never going to leave a process being the same. De un desierto se sale diferente, Out of a desert we come out different. pero siempre tomados de la mano del And Señor. always with the hand of God. Porque si los llegamos a soltar, Because if we let go, nos va a pasar como le pasó a Pedro, what happened to Peter is going to happen to us. que puso su mirada en las aguas y se empezó a hundir. He saw the waters and he started to sink. Así que no importa la tormenta que estés pasando, It doesn't matter o te toque pasar un día, we're going to have to go through o alguien que it, la pase or y tú lo somebody conozcas, that goes through something and you know them. asegurarse siempre Always make sure que el maestro esté en nuestra barca. that the teacher is in our boat. Porque si él está en nuestra barca, Because if he's in our boat, la barca no se hundirá. the boat will not sink. Así que Dios me les bendiga y gracias por su tiempo. God bless you guys. Thank you for your time. Que Dios les fortalezca en gran manera. God give you guys strength. Dios siga bendiciendo esta casa, pastor. Have him bless the house, pastor. Siga añadiendo las almas necesarias. Have him add the souls necessary. Y que un día que conozcan a alguien o estén a punto de pasar una situación similar, And that one day you meet somebody or are about to go through something similar, se acuerden que tenemos un Dios muy grande. remember that we have a great God. Amén.
Amen. Damos la gloria al Señor y denle un aplauso a Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.